नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार जो सियासी गर्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान को हटाने की कोशिश और इमरान खान जिस प्रकार से ऑपोजिशन और पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार बयान दे रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान में जो अस्थिरता है वो तो लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के बीच में पाकिस्तान का एनएसए जो मोहित यूसुफ है उसकी तरफ से ये बयान आया ना कि हम जो हैं वो पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, और इस वीडियो में उसने ये भी बताया कि हमने क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की है। लेकिन जिस प्रकार से इमरान खान की गवर्नमेंट में जो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की वो इतनी बेकार हो चुकी है कि जो कोई भी देश है वो पाकिस्तान से खुश नहीं है, और यही कारण है कि आज पाकिस्तान इस हालातों में गुजर रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो इमरान खान लगातार ये बातें कर रहा है कि जो अपोजिशन की पार्टियां जो कि मेरे खिलाफ जो कुछ भी कर रही हैं उसके पीछे भी जो आलमी दुनिया है, यानी कि जो फॉरेन कंट्री हैं उनका हाथ है, और उसमें कहीं ना कहीं मेन जो है उसमें उसका ये कहना है कि इसमें अमेरिका का हाथ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर जो इमरान खान बयान दे रहा है उस पर चेताया भी गया है कि ऐसी वो ना करें। लेकिन इसके बीच में जो एनएसए है उसका ये बयान है ना कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशन भी चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो पाकिस्तानी एनएसए मोहित यूसुफ है उसने और क्या क्या कहा है। एक चीज़ जो हमने शुरू की है इस दफ़ा, जो कि और किसी डायलॉग फोरम में हमारी नज़र से नहीं गुजरी, हमने एशिया की सिक्योरिटी, इस कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी पे एक फोरम का इनेकाद किया है जिसमें एशिया के 7 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज दोपहर को वो इस बहस में शामिल होंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का जो फोरम प्लेटफॉर्म है तकरीबन तमाम मुल्कों में, वो किस तरह आपस में कोऑर्डिनेट कर सकता है कि एशिया की सिक्योरिटी जो है उसमें कॉपरेशन रादर देन कॉन्टेस्टेशन, ये थीम है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जिसके इर्द गिर्द ये तमाम गुफ्तगू घूमेगी आज और कल, उसका बेसिक फोकस इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, उसका बेसिक फोकस अमन और कॉपरेशन है। और यही बात बार बार पाकिस्तान कर भी रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी करते हैं। और जब हम जियो इकोनॉमिक्स की, अमन की और नो कैम्प पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसका मकसद ये है कि दुनिया के तमाम मुल्कों से हम अपनी कॉपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं ये भी कहता चलूँ कि ऐसे फोरम्स में ज़्यादातर दुनिया में ऑफिशियल्स आके बात करते हैं, लेकिन हमने एक ऑफिशियल्स का और इंटेलेक्चुअल्स का मिक्स क्रिएट किया है। और उसका रीज़न ये है कि जिस तरह के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इस वक्त दुनिया में है, जो चैलेंजेस दुनिया को दरपेश हैं, उसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। सिर्फ फॉर्मल स्टेटमेंट्स का उस तरह अब फ़ायदा नहीं है आगे चलते हुए नज़र आ रहा, जैसे पहले शायद एक सर्द जंग के ज़माने में होता था। बाकी 2 या 3 दिन वी वुड हैव नो वॉइस। सो सवाल ये उठा कि एक इंटेलेक्चुअल फोरम जहाँ पे ओपन बहस हो, क्रिटिक हो, सवालात उठाए जाएं, जवाब ढूंढे जाएं, लेकिन कम से कम सवाल वो हों जो पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक बैनुल अक़वामी उन इश्यूज से है जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। ये आगाज़ था इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का, और पिछले साल जब वज़ीर आज़म साहब ने इसको अप्रूव किया तो मैंने उनको ये कहा था कि कुछ बरस में हमारा गोल ये होना चाहिए कि ये दुनिया का लीडिंग नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग बने। और आज मैं आपको फ़ख्र से ये कहता हूँ कि 1 साल के अंदर, इस साल अगर आप लाइन अप देखें हमारे स्पीकर्स की, तो दुनिया के बेहतरीन माइंड्स जो हैं वो मौजूद हैं इन 2 दिनों पे हमारे साथ बात करने के लिए। उसके बाद वफाकी काबीना के मिनिस्टर्स, आर्मी चीफ और दीगर इंटेलेक्चुअल्स इन 2 दिनों में हमें अपनी राय से आगाह करेंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन सब लोगों का भी जो बहुत बड़ी तादाद में ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दरख्वास्त करूँगा कि आके पाकिस्तान की विज़न फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी दुनिया को बताएं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو معید یوسف آپ کو میں مبارک دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ جو سیکیورٹی ڈائلاگ ہے یہ کہ فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے کبھی اس طرح کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی بات کی نہیں کہ ہمارے ذہن میں سیکیورٹی کا مطلب تھا فوج, اور ہم نے اس سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سیکیورٹی ایکچولی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہوتی ہے. سب سے بڑی اگر قوم میں انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ تب جب اس کے ملک میں ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب کے سمندر کے بیچ میں ہو. یعنی جب ایک ملک کی پراسپیرٹی انکلوسیو نہ ہو وہ ملک ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے. تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کانسیپٹ سمجھ ہی نہیں ہے مدینہ کی ریاست کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی ووٹ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی پتہ نہیں اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پولیٹکس کے لیے. اس لیے کیونکہ لوگوں نے اسٹڈی ہی نہیں کیا وہ ماڈل. وہ ایک اتنا یونیک ماڈل تھا کہ ایک عظیم لیڈر نے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اس نے اکٹھا کر کے دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب مدینہ تشریف لے کے آئے اور وہ کب دنیا سے گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ کتنے لوگ تھے پہلی جنگ میں اور 10 سال کے بعد وہ کیا تھے. وہ 20 سال کے بعد وہ سویلائزیشن کدھر تھا, 25 سال کے بعد, 50 سال کے بعد سویلائزیشن کہاں تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ ماڈل کیا تھا؟ وہ ایکچولی یہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے یہ بالکل وہ اگر آپ ماڈل سمجھ جائیں وہی سیکیورٹی ہے ملک کی. انہوں نے دنیا کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ قائم کی. پیسے بھی نہیں تھے, ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, بڑے ہجرت کر کے آئے تھے, غریب لوگ تھے. لیکن انہوں نے ایک چیز ثابت کی کہ جب ایک قوم اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھتی ہے اصل میں سیکیورٹی وہ ہے, وہ سیکیور ہو جاتی ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. سب کا سٹیک ہوتا ہے قوم کے اندر. جب تک کہ ہر انسان کا سٹیک نہیں ہوتا آپ جتنے مرضی 22 کروڑ کا ہجوم ہے وہ انسیکیور رہے گی ہمیشہ. سیکیورٹی تب آتی ہے جب ہر شہری اپنی قوم کو اون کرتا ہے. فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی, لمیٹڈ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی دیتی عوام. عوام جب کھڑی ہو جاتی ہے قوم بن جاتی ہے, وہ سب سے طاقتور قوم ہے. چھوٹا سا کیوبا, سینکشنز کتنی لگیں, وہ کیسے سروائیو کر گیا؟ کیونکہ جو حکومت تھی دنیا کی بہترین فلاحی ریاست انہوں نے بنائی. ہر انسان کے لیے انہوں نے ایک ریاست نے سٹیک دے دیا کہ یہ آپ کی ریاست ہے. اور جب انہوں نے ویلفیئر سٹیٹ بنائی کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کمپیئر کریں پاکستان سے, لیکن وہ کھڑے ہو گئے. تو ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا انسیکیورٹی کا اب تک جس وجہ سے ہم انسیکیور ہیں جو وجہ ہے وہ ہماری ان ایکول ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے امیر غریب کے اندر فاصلے بڑھتے رہے. ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا ایلیٹ نے کیپچر کر لیا ملک کی ریسورسز, اور ایلیٹ نے دوسروں کو کمپٹیشن کو آنے نہیں دیا. جو اصل انٹرپرینرز تھا ان کو اوپر نہیں آنے دیا. اس نے ساری ریسورسز, اور اس سے زیادہ ظلم کا نظام کیا ہوگا کہ چھوٹے سے ایلیٹ نے ایک انگلش میڈیم سسٹم لے آیا ایجوکیشن کا, اور ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے لوگوں کو نیچے کر دیا, ایک اپارٹھائڈ بنا دی کہ